Pila ka nagatuig, abogado? Well, technically, I was admitted sa bar sang August 2020. So, less than a year. Less than a year, Yeah. pero right in the middle of a pandemic. Right in the middle of a pandemic. So, Anong practice ni mo, Subong? How is it to be a lawyer in the middle of a pandemic? well, practically, budlaygid, sir, because of a lot of factors. Siyempre, number one, ang imo clientele, ang cliente mo, hindi mo nakadamo, because siyempre, ang pandemic, gid siya, kalaing gid sang epekto ya, especially in terms of business, ang aton economy. So, siyempre, kung may business, may transaction. If there are transactions, dra ang cases gasulod. So, that's where lawyers also come in. So, because of the pandemic, tinapektuhan ang transactions, ang economy, so nag-jutay man ang cases nga gina-file. So, for us nga private practicing lawyers, kung wala kaso, wala gid kami sang kaptan or wala man kami engagement, tamo na be. So medyo nagbudlay gid siya. Plus another factor also isang mga calendar bisa court because of the COVID pandemic, there will also adjustments na ginimo ang court. May video conference na nga hearing plus usually kung ang isa ka lawyer bigalain matsyag why choice ang court ba to postpone. Because kung alangan piliton mo to karon mag-attend ang lawyer kung gabatsyag sa COVID symptoms. Daw mo na bala? So, nangin acceptable na siyang ground for postponement. So, in effect, gaka-delay ang cases, not merely because may salabi ang lawyer or may salabi ang whoever, but because of the COVID pandemic. So, we needed to adjust. So, gahinay man ang administer bisang justice naton, plus ang kabudlayan gid sa filing sa mga hearings do mo na bla sira. So nag-adjust gid tanan adverse effects get brought about by the COVID pandemic. So it seems like it's a bad time to be a lawyer actually. Well, hindi man gid siguro totally, sir, no. It is a difficult time to be a lawyer, but thankfully, no, by God's grace, gaka-survive man siya. Like from Samon Law Office, just like for example, okay pa man kami. Of course, when you are a private law firm, it entails expenses mo, may rent, kung hindi imong lugar. Of course, you have to swelduhan mo ang mga staff. So, kumbaga, all of those things, kwaon gid siya namon sa amon ng mga engagements. Daw mo na dapat may kaso gid kami, so to speak, para may income kami, kag i-sustain sa expenses namon. So, it's not really a bad time, but more on medyo difficult lang gid. It's a bad time for everyone actually. Yes, actually. Abogado ka man o kundi. Actually, daw mo na sa. Galing kay because of your desire to survive bala. Sometimes daw ay mo nagakapaminsaran nga daw lain gid, but you have to look at the positive side nga lain. Pero sige lang let's survive all together. Daw mo na bless around. But ang hardships hindi panibago sa imo Diba? Just so people would know, diin ka kanina nagdako? Actually, ako nagdako sa Silay, gid kuya. We are 6 siblings. So, hindi kaya sang parents namon nga sagudon kami tanan. So, why sila choice? Ba't ipanghatag kami, so to speak? Daw ging sa mga relatives. No? Gintugyan. So, ako tidto ko natuon sa grandparents ko sa Silay. Sa Hacienda Hinikayan, Barangay Ilopez, sa Silay. Daw medyo rural na siya na lugar. Tidtugig ko nagdako. Until such time, nag-graduate ko elementary, my parents, ngari diya sa Bacolod, they decided nga ikwaong ko nila kay siguro medyo kaya na nila. So, drin ako nagsaylo sa Barangay 22. Drin ko nag-high school, drin ko nag-college until subong ari ko di Japon. And ang Barangay 22, of course, is reputed as one of those drug-infested barangays. 22, sir. Barangay 22. Yes, actually, yes. Seal off ka mo na sa una Yes. SK chairperson ko do that time. When during that time, reporter na ko to. Tawag ka, number 2, hindi ko magsala sir daw number 2 Barangay 22 sa illegal drugs. Of course, one is Barangay 2. Yes. Incidentally, puro 2, no? Amo gali. If my memory serves me right, daw Barangay 2 ginto ang number 1. Tapos there was a time nga daw grabe gid ang cases, ging seal off.
every night may ga-duty. Actually, whole day. Adlaw, gabi, may ga-duty nga police. Even ako as the SK chairperson, there were nights nga daw assigned ko na mag-upod sa ila duty. That worse during the time. But, totally changed everything sang gin-demolish. No, because it is a squatters area or we were illegal settlers, ging-demolish ang mga pamalay. So, somehow, na-eradicate daw mo na be. Nadula ang mga illegal transactions kay why na pamalay daw mo na siya. But yes, we survived those the community. Kag thankfully daw mo na lessons learned also, it toughened us up also to mo na survive mo ang mga classic community. So Pero you somehow could have easily been one of those killed. Kung buhi ka pa, kung nagbaligya ka sa imo nga edad, basta ikaw isa man sa mga natokang subong. Possibly kay rampan siya kayo sir Plus kumbaga it was the easiest way out man sa poverty mo kay dasig ang income kag daw arab lang hindi man sa pagpakalain sa lugar pero ti daw it was almost everybody daw amutob lang ginaubra sir how. Daw mo na siya. So tapos makita mo gid saya. So amo na thankfully daw wala man kami nag-engage na. Pero grabe gid kumbaga kung nagpadala-dala ka lang sa temptasyon probably isa ka gid sa gakaladakpan daw mo na. And ang pamangkot, paano ka nag-counterflow? You went against the flow. Actually, yes, very aggressive nga counterflow gid. Kay siguro ang amon to be our parents were very strict. Why kami sir ginapagwa? Hindi kami pwede kahampang kay biskan kay sino, ara lang kami sa balay. Plus daw oriented kami with the goal balan mindset nga dapat eskwela. Focus sa pag-eskwela, delikado magwa, daw mo na bla. So, kumbaga daw mo tong orientation it was a very cruel world outside. So doon adlo ka lang magwa bas ito ba mabunan ka da, makastiguhan ka da, madalasa ka da kung may ilinaway. Kaya daw mo lang normal nga setup to sir mo, ilinaway, singgitanay, sumukulbaan ka. So because of that fear also, nakabulig man siya sa amon to be contained in our very, very small nga circle. Dra lang gid kami, gwa kami kung may klase. Until daw mo to sang nangin motivation namon also because ang parents namon ara gid gasaway ginaya magwa ka lang ya saway kisa ginakandaduan kami sir para hindi ka gwa. Kaya amo na ka stricto. Kaya mo sila ka mindful nga kung pabayaan kami nila, probably isagig kami sa madala sa mabuyong. Although they could have chosen nga okay man na ni kabataan ta baligyaon ta droga para hapos para sa aton. Pwede nga mo na. During the time, it was a choice, gid. It was an easy choice. Galing kay tungod siguro bla very set ang mind nila nga hindi gid ya pwede, illegal gid saya kag kabalo sila why gid ni puturo kumbaga kita nila temporaryo sir Just like for example, may makilala kami before mayong pangabuhi because of that. Pero sir subong la ano na gid ya. Kumbaga why gid ya nagdugay. May ara gid man nga daw nag-ayuhan. Oo sir, ara gid ya. May daw nag-ayuhan tapos makisa makabatsyag kay isa bla. Doon katauhay ang life nila, doon mayo TV nila, mayo sudan nila, mayo pamiste nila, so matempt ka. But then again, at the end of the day, makita mo man ang consequences, kita mo man mo kadakpan sila. Ano permiso dan yung panyapon na? Ate ako, kung madumduman ko, sir, nangin paborito ko ang marot mo. Sa inyo? Sa amon, din. Pero ano na nasa, sir, celebratory dinner na nasa. Nugay. If we can achieve something, mabakal si mama ko marot sa Burgos. Namita na kami na dayon, makamarot, mahalang isda before So daw mo na sa ngamon, tapos pangutang sa Tianggi, daw mo na blaser nga life. Ang tupad balay nga daw mayo pangabuhi. Anong ilasudaan? Actually, ang ilag ito yung, ang amon to gauge, biser nga nambal namon mayo pangabuhi nila because of the mga gamit. Kasi siyempre magkaon sila, hindi na namon makita man. Pero mga gamit... Pero panimahuan yung ginaprito Yes, most likely, sir. Ang ilay, may ginaluto gid sila everyday. Amo lang gauge mo nga mayong ila pangabuhi, kaya may ginaluto sila everyday. Ikaw nga wala, kaya inog bakal. Huwag kalutoon. Ang imo na da perme, last resort mo na mabakal sa karinderya. Damo man Luto na kadaan, 5 ka piso, 10 ka piso. Tapos ang easy nga mga dumduman ko sa una.
mga baligyan, itlog, lapit kami sa itlogan, sir mo, magbakal ka itlog, mahal. Pero kung itlog nga damage, barato. Mga buka na bla. So, muna yung ginabakal na mo sa una, ya. Miliway kami, ha. O doon sa tabok nyo da, kunting kuskus, no? Oo, sa unara na da. Nagandom ka nga makaon yun da one time. Yes. Especially Especially hindi time ka out. ka-afford out. Di, gid. Especially time out. Time out resto, lapit na. ang likod nyo na. Yes. Ah. Lapit sa ano, sir, PLDT, Raya. Ti isa ginasaya sa mga ginakadtuan, gid lang resto. Ti ka kalabihan ka everyday, kay galakat ko, pakadto sa Philam, Bangga. Muko makaon. Hindi nakakaon ka man sa uli. Why? Hindi na. Sang Hindi na. college na ko. Okay. And then now, daw go to place ko na siya. Every time mag-meeting, daw time out Daw harap lang ako. Because of the fixation. memories. Yes, kag fixation ko, nga gusto ko ginada before. Alright. So, first survival stage mo na. Barangay 22. Ang next law school, istorya kami ba? About law school, grabe, man sa sir nga challenge ako. Kay pag-graduate ko college, although I was fortunate enough to graduate as cum laude sa Lasal, Buwa. pero kabalo kung ang law school, yeah, that's an entirely different thing, no? Kumbaga, why na daya scholarship, may balayran sa libro, mahal ang tuition. Amo tong greatest challenge, gid financial, gid especially amo na bla pigado ginta. So, ang ginimo ko, sir, nagkadto ko sa Vice President, Office of the Vice President, during the time si Doc Ating. Si Doc Ating. So, ginkadtuan ko siya, mal ko, Doc, graduating ko nga polsay, kag cum laude ko, kay tinagwa na ang list bala, sir, na confirm nga cum laude ko. Muko buligi ko, bidok. Gusto ko mag-law school. Gusto ko gid mag-pursue, kay gusto ko gid mag-abogado. Timbalya, why niya scholarship ang law school? But I will recommend or endorse your name sa College of Law. So, gin-endorse yung name ko, sir. And then, gin-open nila. May open application for scholarship. Long story short, nakuha ko. Academic scholarship. Academic scholar. First time. First time. Daw ko suntok sa buwan, pero I was able to get it sa mirakulo man sang Ginoo kag sa bulig sa mga tao nga gingamit. Yeah. Pero late na sir nagwa ang scholarship nga result. Late na siya nagwa. So meaning I had to enroll nga mapagwa gid kuya kwarta. So the story was, nag-MC ko sa isa ka lugar for 1 week nga wala ko ginagaan talent fee. Tingalan ako kay manggaranon nga pamilya. Makuway ginigabayad talent fee yaw. Long story short, after 1 week of hosting, ging patawag ako pagka Sunday for a lunch. Namangkot sa anong plano mo. Tisuryahan ko siya, law school ko. That was Sunday, pagkabuwas enrollment. Nakibot ko, ginisyuan niya ko cheque worth 12,000. Wow. Ti pagkaaga enrollment, amo to gamit ko pa-enroll. And that was the story kung paano ko nakasugod sa law school. And then after daw 3 weeks sa law school, nagwa ang results ng scholarship. Tidto ko na baton. Kumbaga, sir, nagsulod ko sa law school, naway pa ko yung kasiguraduhan kung makakuha ko scholar. Kumbaga, daw gamble. But mayo lang, it turned out favorable para sa akon. And then, ang third milestone mo, ang imo cancer. Yes. Which turned out negative later on. Turned out negative later on. So, that was, towards the end of law school, graduating na ko to. Actually, bulan na lang gid sir, graduation na. Tapos nagbatsyag ko. Hindi ko kalakat, kumbaga doon napiktuhan ang akon spinal. Oh. So, the assessment was cancer siya, lung cancer, nga naglapta sa bones. So, syempre, kinanglan ko tawag siya na, biopsy. I had to undergo biopsy to confirm. But, mayo lang gid, pasalamat gid ko sa Ginoo nga negative. Although prior to that, doging hambalan ako sang doktor nga amuni nga mga manifestations bisang symptoms, usually 2 to 3 months. Dula ka na, daw malablahaw. So, amo na siya, daw ka, that was the most fulfilling isang nagwa ang result nga negative na sir out. Pasalamat gid ko eh. Kung grabe nga emotional challenge, kiti harap na sa graduating ka na, tapos harap na, daw drip ako maiguan how. Isa na lang yung katuig, after all those things, lang, storya ko kagina, after all those things nga na-survive mo, tapos dri ka lang gali asta. So, paano na? Daw mo na, sir. So, No cruel joke, no? daw cruel joke na mo, grabe ka timing, grabe daw sunlog yun sa'yo. Nabuhi ko, doon mapatay mo lang. Correct.
na-survive ko to. Tapusan, napo malang nigaling ending ko. So, daw mo na sa grabing stress bla siraw. Nga daw mag-give up ka na lang. Ganyan, kiti syempre, ga-absent ko sa law school. Ti magambal kay absent sa law school. Dako-dako na yung epekto. Dako-dako nga loss. So, bako, tatalangin ko siguro Basta hindi gid para sa akon. Pero tiyan mo to, yung nakabalik ko after 2 months. 2 months kong absent sa law school. Pagbalik ko, mayo lang, pasar mo ko chapon sa mga exams. And then, ang next would be, pagpasar mo as abogado na. Yes. Amo na to ang doka the real deal. Ti syempre, after law school, you take up law because your main goal is to become a lawyer. So eventually, ara na graduation, you have to plan for your review. Amo na another challenge. Kaya ti magambal ka review, expenses, liwat kwarta, gastos, time. Kaya dapat you have to focus. So, kaluyan, ako, drill lang gid ko, sir, most of my review, drill lang ko sa Bacolod. Because, syempre, I had to balance it with my work also. Kaya hindi ko man mapabayaan. So, nag-review ko nagkadto ko sa Manila mga 2 months before the bar. Although, every time may special review, galupad gid ko pa Manila. But why ko to gastay? Because, syempre, gasto plus daw kabudlay man dito. So, during the review, may mga challenges as well syempre, magambal kaya review sa bar. Ang bar daan, 1 month exam. So you have to be physically, mentally, emotionally, financially, spiritually fit and prepared. So, amo to sa ang grabe, ganyan challenge. Kaya syempre, arab lang aware. Kasi if you make this could be the turning point. But if you don't make it, magasto ka naman liwat. Daw ka, arab lang, hindi ka ka-afford mag-take liwat. So, amo to, nakamuyo, kaka makapasar, kaluyan, one take, dako gid nga blessing. Kaya do, siguro kung di ka kapasar sa first take, do kabudlay, blessing mag-take courage, liwat, nga magkwa, especially may gastos, gid ya. Alright, di mas namian mo magkanta o mag-recite poetry? Actually, though more on the latter na lang ko siguro, sir. Poetry. Although fan man ko sa mga kanta, pero hindi ko kaya mag-perform. Pero ano ang poem for you that would best describe your life? Well, actually, hindi gid ko muna ka-poetic nga tao, sir, no? Pero it's always, kung pamangkoton ko sang amo na nga pamangkot, ang gabalik na permisa kon ang the road na taken, balahaw. The road not taken. Robert Frost. Hindi ko familiar with ang iya lang verbatim gid. But it's always the thought. Ngarab lang the road less traveled by. Usually, there are choices nga very unconventional, unpopular. Let's say, for example, gabalik ko na permit sa argument naman sang mama ko when I was about to enter college. Gusto yagin ko mag-accountancy. But then again, deep within me, gusto ko mag-polsay. But it was the road less taken. Gidya, kay tinga, jutay ang gakwa polsay, kay wala bla sa future. Doon mo na ang impression with polsay. Do tika lang ang balaan. Oo, do tika lang, wala ka obrahan. Daw why ka man profession, why ka expertise, ano gid kung polsay Do ka. preparatory course lang siya. Preparatory course lang saya. Ti kami syempre kung pigado ka, gusto mo yung kurso nga pag-graduate ubra dayon. Makabakal ka din pandesal. Makabakal ka din pandesal. Amo na sa during that time very unpopular siya. For someone nga pigado ka na makuha ka pa pulsay, dapat kuhaon mo yung kurso pag-graduate ubra dayon. So amo na sa sir. So I always go back to that. Nga there are things nga although unpopular siya, but kung kabalo ka sa heart mo binga mo ginang gusto mo, daw mo na nangin mantra ko sa life ko daw ka drita sa biskan jutay lang diyang galabay, pero kabalo ka nga dringin sakto, tidri lang ta. Daw mo na siya, the road not taken. Attorney Mark Mayo, sir, thank you so much. Thank you, sir. Thank you for the time. It's an honor nga maimbitaran for an interview. Thank you, good sir.